Ćao svima ljudi, danas ćemo igrati malo Minecrafta na tabletu, znači, tačnije pravit ćemo kamen. Za kamen će vam trebati netherrack, stone bricks, brick slab, stone brick slab, najbitnije flint and steel i brick stairs. Dobro, evo ovako. Probijete ovako blokove. Eto. Drugo. I sad stavljate 2 netherracka i 2 stone bricks. Izvim tako bi ovo malo sporije ide. Sekund, ne vidi se sve. To. Onda probijete ovako blokove i stavljate bricks. Toga. Sad idete, čekaj sad spopnem, 2 u visini. Zanemarujući sad ćete vidjeti koje blokove. Čekaj, promašujemo ovo. Moment, slabije mi video, moram da držim kameru, pa onda mi baš ne ide dobro. Čekaj, evo ga. Opa. Sada se popne i ovo. Ajmo, čekaj, da držim možda s drugom rukom. Opa. Čekajte ljudi. Eto, sam ja da namjestim ovo. Sad čekajte sekundu. Da, malo se da sam namjestio. To jest nisam. Čekaj malo. Još malo ćete sad čekajte. Da, sad samo trebam da postavim blok. Znači, zanemarujete ove ćoškove. Samo moment, da ja to namjestim. Evo ga. Okej. Eto kako nam ide za sve. Potom ćete staviti ovdje blok. Čekaj. Samo trebam da promijenim violetski kamen u stone brick, u brick stairs. Ne ovako. Moment. Možda je ovo malo duže, ali kameru držim u ruci i onda mi je malo teže. Čekaj. Samo sekund. Čekaj, gdje se to postavi? Psić, nisi to treba tu. Čekaj. Možda mi je lakše. Sad umjesto flint and steel uzmem krevet. Ga. Postavim ga ovdje i fino zaspam. Ću zaspati. Ovdje piše leave bed, mada se ne vidi dobro. Evo ga. Se vidi bolje. Ovako ne vidi kaj. Čekaj da opet stavim flint and steel. Ga, to je flint and steel. Dobro. Sad ćete postaviti blok ovdje. Čekaj da mogu. Evo ga. Postavite
i ovdje. Sad ćete staviti brick stairs ovdje. Ova dva bloka stavit ćete, čekaj, malo mi je teže, znate jer držim kameru u ruci. Evo ga. Sad ćete postaviti brick slab. Evo ga. Završava se polako kamen. Čekaj, malo sam prešao. Evo ga. Sad će biti bar malo što lakše jer se sad spuštam na zemlju. Sad, zanemarujući ćoškove, stavljate, kako se zove ovo, stone brick slab. Da. Stavljate stone brick slab. Ovako, ovako i ovako. I sad, samo to zapalite. Eto, lagano je napraviti kamen u Minecraftu. Ljudi, to je bilo to. Vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja.